Maayong buntag mga karipapets. So karong buntaga no kaning agi man ni sa inyohang wall ning ang video. Aw, mamalihog na lang po dayon kog like diha unya. Palihog na lang po dayon kog comment diha sa ubos ug kung sa inyong gusto nga masulti abot ani nga video. Unya kung ganahan po kag mo share ani nga atong video, aw malihog na lang po kog share diha mga karipapets. Ug sa katong wala pa pud nakapalo sa ato ang Facebook no, aw basin ganahan day po ka mo follow. Aw, mamalihog na lang po kung tuslok anang follow button diya sa babaw. Aw, mangayo ra gud tag gamay nga suporta diya sa inyo mga karipapets no. So karong buntaga di ay mga karipapets, so ato din ning pulungan ning talisay na likod diri sa balay no, kay aron hapsay ang atong pananaw ba. Kay aron lahos-lahos na bitaw ang atong pananaw na kung natay mga problema nga gipanghunahuna no. Normal magit siguro ng tao nga naay problema no, pero dili na gud ta magpalabi pud kayo og hunahuna sa atong mga problema. Kay ang tanang problema nga gihatag sa Ginoo aduna ginay kasulbaran mga karipapets, di ba? Kay kitang tawo hatagan gyud og pagsulay sa Ginoo aron kita magmalig-on. Mao nga kung ikaw karon nga naminaw ani akong video, aw kung naa kay dakong problema diha, aw ayo lang kawalag paglaom ihangad dagay po na sa Ginoo kay kabalo man ko nga ang Ginoo mohatag ginog kasulbaran sa atong mga problema. Susama ani nga tao o nga nikatkat sa talisay o di wala gid siya ning hunong o sa pagkatkat bisan nagkalisod na miskan og walay hakhak na nga punuan no. Nalampos ra gid niya ang kinatumyan sa kahoy no. Maunay giingon sa panultihon nga ang kalampusan dili gid nimo makabuot kung wala kay sa gubangon nga mga pagsulay. Mauna nga kung ikaw karon nga naglantaw ani nga video, ayaw gid pag-undang sa imong mga pangandoy ug mga plano sa imong kinabuhi. Kay pildi gyud ka kung ikaw magkapoy-kapoy. Mauna nga kung ikaw karon nga nagtan-aw ani nga video, padayon ug ayaw lang kalimot og hangad sa atong labaw makakagahom. Kay kung kanang imong mga gipangandoy para gid sa imuha, ihatag gid na niya.